Mayong adlaw sa inyo sa New Hope Fellowship Riyadh, kami nga worker sa Fundamental Baptist Church nagapasalamat gid sa inyo nga bulig sa iglesia nga amon ginaworkan. Gapasalamat kami sa Dios nga ginsabat niyang amon nga mga pangamuyo sa pila ka tuig. Kag nagapasalamat gid kami kay Mr. Ernie Almario nga nangin paagi nga siya amo ang nagbulig para nga ang ini nga iglesia mabuligan sa inyo pastor dira. Nagapasalamat kami kag sa inyo tanan-tanan. From the bottom of my heart, I thank you all and may God bless and shower His blessing because of your generosity. God bless. Ako si Pastor Ronald Alcala, na Senior Pastor of this church, Fundamental Baptist Church. Nagapasalamat kami sa inyo dako nga bulig sa sininga iglesia. Nga ginagamit ko mo sang Ginoo agod nga mapahuman kag mapaobra namon ang atop sa amon nga simbahan. Kabay nga sa gihapon ang Ginoo magpakamayo sa inyo, and God bless us all.